Ari kami si Bong sa may Barangay Biton sa kilid sang Igma Seafoods and Restaurant. Muna yung pinaksikat nga lulutuan. Ari gali na pakayo na mo no ah. Laundryan kag tubigan na naman. Sa may Biton. Biton na di sa ino? Aro? Ala, si Irap! Siya, Irap para sa may Irap. Kunya si Foreman Butsoy. Ari siyaw, si corn beef. Oy, corn beef na ka din. Corn beef. Si corn beef. Corn beef. Wala ka on corn beef. Shout out na, shout out. Basta sa, no? Gringo. Makatoto si